माने सप्तम क्लास रो माने 14 वर्ष रो अपन बहुत वर्ष भगवान कर ना दरबार गोटे 2000 पूर्वरु कीर्तन करूछ 1980 85 आडू वर्तमान पर्यंत हम टोटल केतेरा माने पार्टी सिखालेन 100 भितरे पिला पार्टी पूरी जाइथिबा से नहीं कर जो नहीं कीर्तन वाले हे ता माने एते जानबार कथा सुधरी जीवार कथा एक्चुअली आई तो भल जेंटा के भक्ति माध्यम रे आध्यात्मिक भितरे कृष्ण चेतना भितरे रही करी कीर्तन कीर्तन भलिया करवार कथा सब रस अछि ससार्थी की रस हरि रस समान हे तार जुहार जय मां समले जय जगन्नाथ स्वागत करछे आपण मान के हमर माटिर झलक यूट्यूब चैनल आ गोटे बहुत सुंदर साक्षात्कार पॉडकास्ट वीडियो के हमर चैनल रो उद्देश्य होचे सब कला संस्कृति परंपरा के बचे रखबार गोटे छोटिया प्रयास टे आपण मानकर सपोर्ट हेले हमें आके जिमा हंता आज हमर पाके अछन बहुत सुंदर जने गुरु कलाकार आ सब तीर से पारंगम निजे गायसन निजे बजासन तो आस आज्ञा साए कथावार्ता हमा भेटमा काना तांकर माने एबे चलीछि आगरु केनता काना छै सब किछि पचरामा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आ समस्ते तो जानी सारी थे आज्ञा के फिर भी हमें परिचय आरंभ करमा आपनकर परिचयटा पूरा परिचयटा आज्ञा नीलकंठ सबर गाँटा बरपदर आज्ञा आउ आमर डिस्ट्रिक्ट नपड़ा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कुमना माने हमर ब्लॉक नो आज्ञा बिलोंग कर सब आज्ञा को ना तो सुनले एक्चुअली आपन पढ़ापढ़ी क्षेत्र के जदि देखमा आपन कर दिन रे पढ़ापढ़ी मोर होचे प्लस 2 तक करी प्लस 2 पर्यंत बहुत सुंदर कर से भितरे कीर्तन जगत भितरे पसार भितरे काना हिचे कि प्लस 2 करी करी मोय ओटे नन फॉर्मल रे भी थिली आज्ञा 2 वर्ष खंडे रहली से भितरे मोर मनटा नै रुचला ए भगवान कर ए जन कीर्तन भितरे मोर मनटा आकर्षण हे गला तार भितरे प्रवेश करी करी मी कीर्तन करू छे से दिन अपन कीर्तन जगत हां कीर्तन जगत के पसवार भितरे होचे मोर सप्तम क्लास जेते बेले मैं पढुथले आज्ञा सेति बेले मोर स्टार्ट हे जाईची अपन एक्चुअली प्रथम पाद देथिर कीर्तन जगत के 7 क्लास पढ़ला बेल हां सप्तम क्लास अपन गोहालपड़ा भी पढ़ी छन ना नहीं गोहालपड़ा तो हंता किछ नै तो हमर प्राथमिक जनता की प्राइमरी हमर एलपी स्कूल गुडा को जन थिला आज्ञा सेठान मोर आरंभ हेची बहुत सुंदर तो हमर जनता के बांजी बहाल जनता होचे हाई स्कूल हां हाई स्कूल रे भी पढनु तापरे हमर नेशनल कॉलेज नोपड़ा जन अछि से कॉलेज रे प्लस 2 पर्यंत गली बहुत सुंदर कथा आ तार भितरे काना हेची कि सप्तम क्लास ठारू मोर कीर्तन जे स्टार्ट गली गोटे वर्ष भितरे कीर्तन मोर सब कंप्लीट हे गला आज्ञा तार भितरे संगे संग गुरु हे गली गुरु हेबार गोटे कारण अछि हमर गां रे कीर्तनटा आगरु पुना बहुत जुगरु तार माने कीर्तनटा चली छी देखन हमर निराश हंस बोली गोटे थिले आज्ञा से एबे पर्यंत अछंता आ जणे कि गोटे जणे से स्वर्गवासी गले न से गौरी शंकर से एबे नै न आज्ञा से पेन मोर गुरु और निजे मोर बापा भी प्रथम कीर्तन करूथिले आज्ञा मोर बापा गाहक थिले पहला तो तार भीतर नै करी मी कीर्तन करी करी काना लागी हमर जेन गाहक थिले जेन पुराना गाहक गुडा को आगरु से माने मते सांगे नियन यार सियार कीर्तन सिखे जन से माने सांगे नेबार से माने गुरु हे गले गुरु हेबार सते मुई भी तांकर संगे मुई गुरु पद पाई गली एंदा कि तुलसी गछन गोटे कीटटे रहितिसी तुलसी गछन कीट भी तार माने संगे से पूजा पैसी ठीक एंता भी तांकर संगे गुरु हे गली कथा आपनकर बयसटा केते वर्तमान मते मोर हे गला न 55 अपन कीर्तन जगे पाद देवाटा हला माने सप्तम क्लास रो माने 14 वर्ष रो अपन बहुत वर्ष भगवान कर ना दरबार गोटे सौभाग्य पाएले से दिन ठानो अपन के वर्तमान ही गला ना 55 वर्ष माने जदी हमें 15 वर्ष काटी दमा बेले ऑलरेडी अपन के 40 वर्ष हला ना हमर कीर्तन जगत प्रथम अपन केन गां के सिखे थिले केन सिखे थिले अपन कर गुरु कर ना कना ठीक जानो हां मोर प्रथम सिखाबार होचे हमर कोमना पाखे अछि पएर हमर जेन कोमना के लागी कर बेले चले 1 किलोमीटर बा पएर अछि तापरे हमर खजूर बहाल अछि हमर से साइड के जे नपड़ा साइड के टिके खजूर बहाल अछि आज्ञा तार भीतर हमर दिया मुंडाटे अछि दिया मुंडा हमर काशी पलासी आड़ के जेन अछि हां तरबोड पाखा पाती बेले चलो से दिया मुंडा प्रथम एटा पुराना कालिया जगत कथा कह जाय छी किस समय काना होते लागी ई सब आधुनिक नै थाई आज्ञा ई सब पौराणिक माने बहुत पुराना अति प्राचीन जुगर सब क्लासिकल छंद गुडा को ओडिसी चंपू त्रिपुटा
ঝুম্পা মাଳେଶ୍ରୀ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏନ୍ତା କରି ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏଟା କିଛି ନି ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୁରୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଗୁରୁ ଅଂଶୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ ଆମର ପଦମପୁର ପାଖେ ଖୁଆରପାଲି ତୁଳସୀ ଦାସ ସେ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ ଘନାମାଲର ସେ ଦହିତାରି ବି ଆସନ୍ ଆଉ ସକ୍ରିର ସୌକି ବି ଆସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ରି ବୋଲି ଯେନ୍ଟା ସୌକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଏନ୍ତା କରି 2-4ଟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର ବି ଗୁରୁ ଯେ କି ସେ ବି ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ ପବନ ସବର ଆଜ୍ଞା ଗନ୍ତିଆ ଘରି ସେ ବି ମୋର ଗୁରୁ ସେ ମୋର ଅଜା ହନ୍ ସେ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଦେଖା ଏ କରିକିରି ସବୁ ଇଆଡ ସିଆଡ କରିକିରି ମୁଇଁ ଭିତରକେ ଉପରକେ ଉଠିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯଦି ହଁ, ଦେଖମା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ହଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ 2000 ପୂର୍ବରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ କରୁଛି। 1980-85 ଆଡୁ ହଁ ହଁ তো সেবেলে কীর্তন রে কিন প্রকার মধুরতা ছিল আর বর্তমান আপন কি কিন প্রকার মধুরতা লাগছি মানে কীর্তন জগৎ কে অনুমান কলে ସେ ସମୟର ଯେନ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡା କରୁଥିଲୁ আজ্ঞা କଡ଼ି ତ୍ରିପୁଟା ମାଳେଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଜ୍ଞା এই ପ୍ରକାର କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି କଡ଼ି ଯେନ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବି ଟିକେ ହିଂସ ଦଉଛେ পড়ি টিকে দিয়ন চম্পু টিকে আর পারবে বেলে মালেস্ত্রী টিকে আসন সুনমা
बहुत सुंदर बहुत खुशी लगला आज्ञा बहुत दिन पर मुई सुनबा के पाइनी एक्चुअली कीर्तन रो भक्ति गीत इनो थिबा जेते नो चंपू मालेश्री ई जिनिस माने इनक्लूड अछि और ई जिनिस माने अबे लुप्त पे गेला ना तो ଲୁପ୍ତ बहुत ପାଇଗଲାଣି। बहुत बढ़िया होला वर्तमान हमें पचना मा आज्ञाकर गां तो जाननु परिवार रे किए रहसन परिवार रे काना करसन आपनकर परिवार रे केते जण छन ଆମର ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ତମର ପୁଅ ଯୁଡେ आज्ञा ଝିଅ ଯୁଡେ आज्ञा ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ବାପା ମା ଥିଲେ आज्ञा ସେମାନେ ଏହାତେ ଚାଲିଗଲେନ आज्ञा ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ମୋରକେ ଦେଖି କହୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ आज्ञा ମାଟା ଏଇଟା ଚାଲିଯିବାର ମାସେ ଭିତରେ ହଉଛି। ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ ହଁ ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ପଢାପଢି କାଣା କରୁଛନ୍ କି କାଣା ହଁ ଗୋଟେ ମୋର ବଡ ପିଲାଟା ଏ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଇଆଡେ ଯେନ୍ଟା କି କୁକୁଡ଼ା ଟାଲ ବସନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଏଇଟା ପିଜି କରିକି ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ +3 ବହୁତ ବହୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଁ ଆଉ ଆଗକେ ବଢବା ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଘରେ ମୋର ଚାଷବାସ ଦେଖିକରି ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ ସମୟ ଆସି ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରସି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଫେର ହଉଛି ଫେର ଚାଷବାସଟା एक्चुअली ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ହଁ। ନିଶାଟା ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ତାର ଭିତରେ ଆଉ ସକଳ ପେଶାଟା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ତା ଚାଷକାମଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଶା କାଣା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଶା ହଁ, ମାନେ ହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ନିଶା ଆଜ୍ଞା ପେଶାଟା ହচ্ছে ଚାଷ କାମ ହଁ ଚାଷବାସଟା ମାନେ ଚାଷ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ସିଜନ ଟା ବାସ୍ ଆସୁଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କେ ହରିନାମ ଧର୍ମାର ହଁ, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା ফার্মর চাষী question ପରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ତ ଚାଷ କାମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କେ ଧରି କରି ଆମର এই কীর্তন জগৎ কে আগে নছন বর্তমান পর্যন্ত আমার টোটাল কেতেরা মানে পার্টি শিখালেন ଦେଖନ୍ ମୋର ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁଛି ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନଟା ତ 100 ଭିତରେ ପିଲା ପାର୍ଟି ପୁରି ଯାଇଥିବା। 100 ଭିତରେ ହଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବୁଢାଇକିରି ମରିଗଲେନ ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକେ ଶିଖେଛନ୍ ସେମାନେ ସେମାନେ ମରିଗଲେନ। ବୁଢା ହେଇକରି ମରିଗଲେନ ତ ପିଲା ପାର୍ଟିର ତ ଗୋଚର କଥା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ତାରପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାର୍ଟି ବେଶୀ ନାଇଁ ନ ପିଲା ପାର୍ଟି ଛାଡି ଆସିନି ହାତେ କାଣା ହଉଛି କି ଝିଅ ପାର୍ଟି ଧରି ବସିନି। ଝିଅ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛନ୍ ଝିଅ ପାର୍ଟି ମୋର ଧରବାଟା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଧରାଧରି କଲି ପ୍ରଥମ ମୋର ଛୁଟି ବୋରେ যেটা আমার গাঁ পাখে একা হ্যাঁ। বহুত সুন্দর কথা ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛୁଟି ବୋରେ ମୋର আଜ୍ଞା ତାରପରେ ଏନ୍ତା କରି বাবে ଘାଟି ଏନ୍ତା କରି ଆସିକରି ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଆମର বর্তমান ସିଲଭାଟା তো মানে হ্যাঁ। ঝিও পার্টি কেতরা শিখেথিবে না ମୋର ଝିଅ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବା 15-16 ଭିତରେ ହେଇଥିବା। কুড়ে ভিতরে নেই ହଁ ହଁ ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 4ଟା କଥା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୋର ପରିଭ୍ରମଣ ଆଜ୍ଞା ତିନ ତିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଇ ସାଇଡ୍ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ସାଇଡ୍ ବି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସବୁ ପାଖେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ହରିନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ଭଗବାନ ଆକେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଦିଅନ୍ ଏନ୍ତା ଆକେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଉନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ଟା ପୁଅ ପିଲା ହେଇଯିବେ ମାନେ ଟିମ୍ ହେଇଯିବେ ଭାବନ୍ ଦଲ ପ୍ଲସ୍ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦଲ ମାନେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ମାନେ କେନ୍ ଏବେ ଯାହା କରି କୀର୍ତ୍ତନ ବେଲେ ଆପଣ ଆମର କେନ୍ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ପାର୍ଟି ଏବେ ଆମର ସିଲଭା ପାର୍ଟି ଯାହା କରି ଚାଲୁଛି ପୁରା ନିଜର ଗାଁରେ ତାପରେ ମସିଣା ବି ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ଏନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ଝଲିଆଲିଟି ବି ଚାଲୁଥିଲା ତାପରେ ବାବେ ଘାଟି ବି ଚାଲୁଥିଲା ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀକରି ବେଲେ ଆମର ସିଲଭା ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜର ଗାଁରେ ଏକା ହଁ ନିଜର ସିଲଭାଟା ହଉଛି ଆମର ପାଖେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଖେ ନା ହଁ ଆମର ବରପଦର ପାଖେ ଅଛି ବରପଦର ପାଖେ ସିଲଭା ସିଲଭା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଖେ ଏକା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି କଥା ନିଜର ଗାଁ ବେଲେ ଚଲବା ହଁ ଗାଁ ବେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ହଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଓଡିଶୀଟେ ହଉ ଯେତେ ଠିକ ଅଛି। ଓଡିଶୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛେ ନ ତ ଓଡିଶୀଟି ଆପଣ ବଜାଲେ আর ଗାଇଲେ ଟିକେ ବଢିଆ ଲାଗତା ଠିକ ଅଛି ଓଡିଶୀଟା ଯେନ୍ଟା କି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜର ଓଡିଶୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗାଇଲି ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଓଡିଶୀ ଗୁଡାକ ଅଛି ଓଡିଶୀ ତ ବହୁତ ଅଛି ତ ଏବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଗାମା ମନ ତୋଷିବି ମଳି ମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି
ସହିତ ମାରି ଯେବେ ପଡୁଥିବ ଧରି ତା ଅଙ୍ଗରୁ ସହିତ ମାରି ଯେବେ ପଡୁଥିବ ଧରି ମଧୁଟି ପଡ଼ନ୍ତେ କାଣି ଅଣନ୍ତରେ ପଚିବି ମନ ପଶିବି ମଣିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ଧା ଧିନ୍ଦା ଧା ଧିନ୍ଦା ଧାଇକି ଧା ଯେବେ ସେ କରିବେ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାଇବି ପାନ ଯେବେ ସେ କରିବେ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାଇବି ପାନ ଗଙ୍ଗେ ଦେଇଣ ତୁମନ ପରସ କରାଇବି ମନ ତୋଷିବି ମଣିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି बहुत सुंदर लगला आज्ञा ओडिसी सुनी करी जेहेतु कवि उपेंद्र भंजकर भी थिला अपन एते दिन करि आछन बहुत खुशी लागला एबे हमें मुई तो बहुत यूट्यूब माध्यम रे अपन कर भी देखि छ सोशल मीडिया माध्यम रे अपन संगे तीन चारटा वाद्य के संगे बजास हां हां तो से जिनिसटा टिके हमर दर्शक के हमें देखावा के चाहू छु ठीक अछि अपन सेटा टिके हमके भेटी देते सेटा टिके हमको देखे देते हमें टिके आउ टिके खुशी तो आज्ञा से कला से संस्कृति बची रहू बहुत खुशी लागला अपन से वाद्य टिके देखे दो ठीक अछि लखामा संसार न दे तेरा सामने हंसे नहीं हूँ तारो तुलो नहीं हूँ तारो तुलो आया मनो नहीं हूँ तारो तुलो सब रस अच्छे संसार थी ये रस हरि रस समान नहीं तारो संसार न दे तेरा सामने हंसे नहीं हूँ तारो तुलो नहीं हूँ तारो तुलो आया मनो नहीं हूँ तारो तुलो चिरी पुरी पेड़ा रस गुलामी चा सबु है जीवा तलो आया मनो सबु है जीवा तलो सबु है जीवा तलो दपजुरे सबे गोपी खेले रस टिपि टिपि रुचि मुनि माने खेले रस आनंद मने बिठाओ ता चाकले खाई मुने मा कहिदले बिनी खाए ले धार दिवा मुई कहू छे तोर भलो रगती रे रस पड़ू छे हरि रस के पी खटाटी काटी रे रस पड़ू छे हरि रस के पी खटाटी काटी रे रस पड़ू छे बहुत खुशी लागला आज्ञा आपन साजी कथबार्ता है करी केंज बेले कि हमें जदी एक्चुअली रे जदी कीर्तन दुनिया के देखमा कीर्तन जगत तमा भक्ति के देखमा श्री हरि को ना जदी नामा बेले ई प्रकार छंद चंपू पड़वार कथा आपन को हिसाब रे काना लागु छे कि एक्चुअली कीर्तन के बचे रखमा बेले पौराणिक साहित्य के हमें नेबार कथा जदी हमर कीर्तन के रखमा बेले कीर्तन के रखला ही गले हमर जेंडा की आगरो जेंडा की प्राचीन काल चली आसी आज्ञा ओडिसी छंद चंपू इगुडा को जाई करी आ भजन गुड़ाक ये जिनिस गुड़ाक धरले जे कीर्तन रे माने हमर कीर्तन जगतटा बंचिक रहबा आज्ञा
ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡାକ ନାଇଁ କରବାର କଥା ଆମର ଗୁରୁ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତୁଳସୀଦାସ ଆଉ ଚିକିଲିଆ ବାବାଜୀ ବୋଲନ୍ ଚିକିଲିର ସେ ବି ଆମର ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ମାମୁଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଗୁଡାକ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କେବେ ବି ଇ ଅଶ୍ଳୀଳ କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଆମେ କରି ବସୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ ଇହାଦେ ଆମେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡାକ ଆମର ଏବେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେନ୍ତା ଆସ୍ତେ ହଁ, ଯାଉଛି କରୁଛି। ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ହିଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ କେ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ଖରାପ କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ନେଇ କରି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲେ ହିଁ ତାମାନେ ଏତେ ଜାଣବାର କଥା ସୁଧୁରି ଯିବାର କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଯେନ୍ଟା କି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକରି ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଳିଆ କରବାର କଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କେ କରୁଛନ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଦଉଛନ୍ ସେ ଗୁଡାକ ନେଇ ହେବାର କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କେ ଦେଖମା ଲୋକ ଅଶ୍লীଳତା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଭଜନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ମାନେ କରିପାରମା ଆମେ ଆଉ ଚମ୍ପୁ ଛନ୍ଦ ରହିବାର କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଭାଇ କରବାର କଥା ବର୍ଷନ ପରେ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ଯେ ପାନ କରିଛି ସେ ଏକା ଜାଣି ଅଛି তো হরি নাম কে এন্তা হিসাবে পান করন যে আমি কেনতা করি মনুষ্য জীবন মানে মুক্তি পাইমা বাস, এন্তা নি করন আপন যে পুনি ধরে আমি কুকর্ম করি করে উপর কে যিমা আমি কেনতা করি মানে ভাল কর্ম কর্মা পুণ্য কর্মা হরি নাম মানে ছোট লোক কে নি মিলে ধরবা কাজে তো আপন মানে যেতে বি আমার গুরু মানে আছেন আপন মানকু মোর গোটে অনুরোধ है कि আপন মানে আমার কীর্তন দুনিয়া কে বচে কর রখন এন্তা নি কি যে কীর্তন দুনিয়া কে করি কর নিকোলাস নি করন অশ্লীলতা হিসাবে নি করন আজি আমার মাটির ঝলক ইউটিউব চ্যানেল কে আজ্ঞা गुरु आज्ञा समय देते बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर एति कीमती समय देवा लगी आपण माने हमर चैनल के लाइक करन शेयर करन सब्सक्राइब करन आज्ञा बहुत बढ़िया बढ़िया साक्षात्कार वीडियो आसबा हमर कला संस्कृति जगत के कला परंपरा के हमें बचे रखबार गोटे मोर उद्देश्य है तो बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण के केंदा लागला हमर चैनल रे समय ବହୁତ देके ବଢିଆ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କର ତାମାନେ ପର୍ଦା ଫାସକେ ଆସୁଛି पुनर्जन्म नेबा ହଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ କେ ତାମାନେ ଆଗକେ ବଢାବା ଲାଗି ଆମର ଆଜ୍ଞା। ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନକୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद धन्यवाद ଯେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଆମର ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତଟା ବଞ୍ଚିକିରି ରହୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆଶା କରୁଛେ बहुत बहुत ବହୁତ धन्यवाद ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଏପରି ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଆଜ୍ଞା। ଆଗକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକ ହେଇସିକିରି ମାନେ ରଖିଥାଉ ସେଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ आज्ञा समस्त को धन्यवाद राधे राधे ରାଧେ ରାଧେ